Alhamdulillah lamul Fatihah. Babu qauli rajuli. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qauli rajuli fatatna sholatu. Babu qauli rajuli utawi iki iku bab mertenakake pengucape wong lanang suci. Fatatna ngepotake na ing kita apa sholatu sholah. Wa kariha lan sengit sapa Ibnu Sirin ayakuna ingin to ngucap sapa Ibnu Sirin fatatna ayakuna ingin to ngucap sapa Ibnu Sirin fatatna sholatu fatatna ngepotake na ing kita apa sholatu sholat walakin angin tetapi niyakul becik ngomong sapa wong lam nutrik ora nemu sapa kita ing sholat. Ibnu Sirin tidak suka kalau mengucapkan sholat kita kepotan, kehilangan sholat kita, kehilangan sholat itu enggak senang. Tapi hendaknya mengucapkanlah lam nutrik, kita tidak bertemu atau menemukan sholat. Wa qaulun Nabi utawi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku asahhu luwih sahih apa qaulun Nabi. Wa bilaihi haddatsana Abu Nuaim. Qala ngucap sapa Abu Nuaim haddatsana wa critanina ing kita sapa Saiban an Yahya saking Yahya an Abdullah bin Abi Qatadah saking Abdullah bin Abi Qatadah an abihi saking bapake Abi Qatadah. Qala ngucap sapa abihi Bainama ing dalam sijining mangsa nahnu utawi kita iku nusolli salat sapa kita. Man Nabi sallallahu alaihi wasallam sertane Nabi sallallahu alaihi wasallam. It arikalane nahnu nusolli ma'an Nabi sami'a mireng sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jilbatar rijali ing gedebuke pira-pira wong lanang. Falamma sholat mongko arikalane wis rampung salat sapa Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Maiku apa suwiji saknukum utawi tingkah sira kabeh. Qalu padha jawab sapa rijal istajalna padha agi-agi sapa kita ila sholati maring shalah. Suatu ketika Nabi sallallahu kita sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ucapan dari bapaknya Abi Qatadah. Tiba-tiba Rasulullah mendengar orang-orang yang megah lagi bergedebukan, lagi rame. Setelah rampung sholat, Nabi SAW bertanya kepada para orang-orang tersebut, apa yang kalian lakukan? Lalu mereka menjawab, ista'ajalna ila sholah, kami kesusu bahasa Jawa ini, tergesa-gesa untuk sholat. Kala ngetikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fala taf'alu mongko aja gawe sira kabeh idza ataitum arikarani nekani sira kabeh sholata ing shalah fa'alaikum mongko iku tetep ing atase sira kabeh bisa kinati utawi kelawan anteng pama mongko utawi rakaat atruktum kang nemu sapa sira kabeh faswalu mongko iku salat sira kabeh ing rakaah wama lan rakaah fatakum kang kepotan sapa sira ing ma
Fa'atimu mongko nyempurnakno sira ing rakaah. Lalu Nabi SAW bersabda, jangan diulangi lagi kalau sholat itu, jangan mendatangi sholat, jangan tergesa-gesa. Hendaklah kalian itu dengan tenang, yang kamu jumpai itulah kamu lakukan. Nemui satu rakaat ya itulah dinikmati saja, jangan tergesa-gesa. Seolah-olah kita khawatir kalau tidak menjumpai sholat. Ini memang ya benar, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya dengan adanya hendaknya juga dengan bil haibah wal waqor, ada ta'zim, khauf, roja, tafahum dan sebagainya. Itu kalau umpamanya ini dengan tidak tenang, bagaimana bisa mengkonsentrasikan diri? Jantungnya pun mesti akan, kalau orang tergesa-gesa mesti akan berdetak lebih keras dibandingkan ketika dengan ketenangan. Maka perlu kita itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah itu ketenangan, karena nafsu jiwa itu kalau tidak tenang nanti akan menimbulkan berbagai macam hal yang tidak baik. Saya teringat dengan doanya salah satunya Maulid Sintudurar itu, Guru Zaini Abdul Ghani. Beliau kalau waktu dalam Sintudurar itu selalu berdoa, Allahumma bibarakati Rasulillah wa bibarakati ahli baiti Rasulillah wa bibarakati Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi anzil alaina as-sakinata wa tuma'ninata wal waqar. Saya kutip ini dalam buku saya waktu saya nulis buku berjudul Nasihat Gusmi Membangun Keluarga Sakinah, itu saya selalu teringat itu. Kita awali kehidupan lembaran baru ini dengan tenang, ketenangan. Makanya dalam bahasa Gusmi ada 3T, tenang, tabah, tawakal. Dengan tegak kita jalani lembaran baru kehidupan kita ini dengan 3T, menghadapi persoalan apapun dengan 3T. Tenang, tabah, dan tawakal. Makanya yang menjadi andalan salah satunya dalam doanya itu ada disebutkan ini dalam kitab Sa'adatud Darain fi sholati ala Sayyidil Kaunain, orang yang sangat sakit parah. Lalu saat itu dia bermimpi berjumpa Rasulullah, lalu disuruh oleh Rasulullah tangannya itu untuk membaca doa. Tangannya Rasulullah astoni Kanjeng Nabi diletakkan di atas kepala orang tersebut, menjadi dingin seluruh tubuhnya, dan dengan doa-doa niki, Bismillahirrahmanirrahim, hasbiyallah, tawakkaltu 'alallah wa tasamtu billah, fawattu amri ilallah, masyaallah la quwwata illa billah. Itu doa dalam yang diajarkan Rasulullah kepada seorang yang diberikan penyakit yang berat. Dalam Sa'adatud Darain ada itu. Dalam bab-bab ketika sebelum niku Sifaul Asqam, insyaallah Sifaul bab tentang obat dari berbagai macam penyakit, ruqyah termasuk di situ, menyebutkan tentang ruqyah sebelum berkaitan dengan wabah. Itu saya Yusuf bin Ismail Nabhani menuturkan tentang sakingan niki tentang Bismillahirrahmanirrahim, hasbiyallah, tawakkaltu 'alallah. Hamim Jazuli dengan 3 konsepnya, tenang, tabah, tawakal. Nah ini Rasulullah juga menganjurkan kepada kita melakukan apapun, wabil khusus dengan sholat ini ya, dengan tenang aja lah, tidak usah tergesa-gesa. Babu la yas'a ila sholati wal ya'ti bis sakinah. Utawa bula yas'a utawi bab mertelaake mlayu sapa wong ila sholati maring shalah, wal ya'ti lan becik nekani sapa wong bisakinah dikelawan anteng, wal waqori lan tegese tenang. Sakinah, tumakninah, waqor itu satu arti, dalam artian anteng, tenang. Wa qala lan ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma utawi suwiji
Adroktum kang nemu sira kabeh fasonu mongko iku salat sira kabeh ing ma. Wa malan utawi perkara fatakum kang ngepotake apa ma kum ing sira kabeh fatimu mongko nyempurnakno sapa sira kabeh ing ma. Kala ngendikan ing hadis kala ngucapake ing hadis sapa Abu Qatadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilaihi hadatsana Adam qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'bin. Qala ucap Ibnu Abi Dhi'bin hadatsana Zuhri qala hadatsana Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Zuhri dan saking Zuhri an Abi Salamah saking Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum arikarane krungu sapa sira kabeh aliqamata ing iqamah famsu mongko lumaku sira kabeh ila sholati maring shalah wa alaikum lan iku tetep ing atase sira kabeh bisakinati utawi kelawan ketenangan utawa keantengan wal waqari lan tegese tenang wala tusriku lan aja kesusu sira kabeh baba mongko ing rakaat adroktum kang nemu sira kabeh fasolu mongko salat sira kabeh ing ma wa malan ing rakaah fatakum kang kepotan kum ing sira kabeh fatimu mongko nyempurnakno sira kabeh ing ma. Seperti keterangan di atas, tetap intinya kalau menuju pada sholat diusahakan dengan ketenangan, tidak usah tergesa-gesa karena tergesa-gesa itu termasuk daripada pengaruh daripada setan. Ya, terus akhirnya menimbulkan orang itu khawatir, menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau orang itu tergesa-gesa mesti akhirnya keputusannya juga tidak baik. Sebagaimana penyesalannya Nabi Adam. Kalau dulu aku itu tidak tergesa-gesa, ini tinggi melompat dari pembahasan. Namanya saya mau bermusyawarah dengan malaikat, tentu aku tidak akan memakan buah khuldi. Ini penyesalan Nabiullah Adam alaihissalam pernah menyatakan demikian. Kalau seandainya aku tidak hanya tergesa-gesa mengikuti keinginan dari istriku Hawa, lalu aku mau bermusyawarah dengan malaikat, tentunya akan diberikan jalan keluar. Jadi mengembang kepada kalau orang itu nanti tergesa-gesa biasanya diikuti oleh hawa nafsu, didorong hawa nafsu, dibisiki oleh setan. Tapi ya memang sekarang polanya itu sudah terbentuk demikian. Zaman kita kan zaman sudah demikian. Nanti kita mau apapun antri, antri. Kalau sudah antri nanti terus akhirnya wah ternyata Jerman di belakang sendiri, khawatir munculkan kayak gitu. Wong yang di depan yang sudah datang awal saja nanti sudah khawatir. Cuma kita perhatikan di apapun lini, mesti karena sudah itu antrian itu. Dan kita inginnya memang selalu berbeda, lebih dilayani. Tidak belajar untuk itu istilahnya sabar. Ya, dikejar waktu. Babu mata yakumunda suidaro awal imam. Babu tawi iki kubab bertelakake kapan yakumu jumeneng sapa anda sumenungso. Idza ra'awu alkalane ningali sapa ndas al imama ing bab idalika mati alkalane iqamah. Wa bilai hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Kala ngucap sapa Muslim bin Ibrahim hadatsana ceritanina ing kita sapa Hisam. Kala ngucap sapa Hisam kata nulis ilaya bari ingsun sapa Yahya Abdillah bin Abi Qatadah sangi Abdullah bin Abi Qatadah
ada bi saking bapak Abi Qatadah. Kala ngutikan sapa abihi kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta arkana de jubrek sira ila as-salata idza uqimat arkana de ten iqamah to ten jubreki apa as-salatu shalah fala takubu aja mongko aja gatek sira kabeh hatta tarau di sehingga padha ningali sapa sira kabeh di ingsun. Jadi babe sekel katot yen janganlah dhisik ngatek sadurunge imam. Ketika hayal shalah hayal falah niku biasane imam jumedeng terus baru kita ikuti. Nah, kalau di belakang ini. Kurang pernah membaca di mana ya? Niku untuk menunjukkan kesemangatan daripada suatu wilayah untuk ibadah niku termasuk niku. Ketika dari panggilan iqamat niku. Panggilan iqamat niku kok urung hayal shalah hayal falah kok wis makmum wis padha imam wis karo makmum wis padha berdiri niku termasuk sae. Maksudnya menunjukkan kesemangatannya. Enek sing sampai hayal shalah hayal falah ngono sik urung nganu ngoten niku. Nah, kita kalau menemui yang demikian hayal shalah hayal falah sudah semangat niku Pak insyaallah niku diberikan kesaenan. Kula supe niku dari baca kitab di kitab keterangan kitab napa niku. Tapi pernah menjumpai demikian itu. Apakah dalam kitab sing dirangkum kali Mbah anu nggih keluarga Mbah Sidik Jember nggih napa yang anu nggih. Babu la yas'a ila sholati mustajilan. Babu la yas'a bab utawi iki bab mertelaake orang melayu sapa wong ila sholati maring shalah mustajilan hari agi-agi wal yakum lan becik jumendeng utawa tangi sapa wong bisa kinati kelawan tenang wal wakori lan anteng tegese tenang utawa anteng. Tetap menjelaskan tentang ini tidak tergesa-gesa, tetap digunakan dengan ketenangan. Sakit diapal nih wau donga ni Mas. Allah barakati Rasulillah wa bi barokati ahli baiti Rasulillah. Nek kula biasanya ketika manakib nggih kula tambahi niku barakati Rasul ahli baiti Rasulillah. Di Syekh Abdul Qadir Jailani terus kita guru-guru kita bi barokati sinten. Kula biasanya nyebut-nyebut nggih guru-guru ingkang dulu termasuk yang kalau saya mendapat ijazah di Guru Qafirin dari Gus Farid Al-Wajdi, dari Mbah Hashim Maya, ini kalau sampaikan di barakatihim, terus anzil alaina asyakinata wa tumaninata wal waqar. Wa bihi ilaihi hadatsana Abu Naim qala hadatsana Syaiban an Yahya saking Yahya an Abdillah bin Abi Qatadah an Nabi saking bapak Abi Qatadah. Qala ucap sapa abi qala sadawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimat arikana den iqamahi apa salatu shalah fala takubu moko aja jumreng sira kabeh utawa aja ngadeg sira kabeh hatta tarauni sehingga ningali sira kabeh di ingsun. Waalaikum lan iku udah tepono walan iku ing atas udah tepono ing atas sira kabeh bisa kinati kelawan anteng. Taba'a anut ing hadis utawa nguwatake ing hadise Ibnu Nuaim sapa Ali bin Mubarak Ali bin Mubarak babu hal yahruju ana ta utawi iki kubab mertenakake hal yahruju ana ta metu sapa wong binal masjidi saking masjid di minal masjid saking masjid li illatin krono ada di penyakit. Wa bilai hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala hadatsana Ibrahim bin Sa'd an Shalih bin Kaisan an Ibnu Syihab an Abi Salamah an Abi Hurairah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satamne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja biya sapa Rasulullah waqad uqiman lan temen-temen den jumenengake apa sholatu shalah wa udilat lan den cecekake utawa den lurusake apa sufufu pira-pira shaf
hatta idza qama sehingga arkanane jumeneng sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fusallahu ing dalem panggonan salate Kanjeng Nabi ing tanzurna moko nunggu utawa niti-niti sapa kita apa ayu kabira ing yen to takbir sapa Kanjeng Nabi ing sarafa mongko lunga sapa Kanjeng Nabi kala ngendikan sapa Kanjeng Nabi ana makanikum netepono sira kabeh ing atase panggonan sira kabeh ana makanikum netepono sira kabeh ing atase panggonan sira kabeh pamakasna mongko meneng sapa kita ala hayatina ing atase tingkah kita hatta kharaja sehingga miyos sapa Rasulullah ilaina mari kita yaktifu kalih detes-detes apa rok suhu mustakane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam detes-detes ma'an ing baju waqati hetasalan temen-temen siram sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi terus kadang-kadang iqamahi salat punika softnya sudah tertata dengan baik. Kanjeng Nabi pun nanti niki kok sampean padha niki sik apa ngatur kok sik sira kabeh tunggu sebentar ya. Rasulullah ternyata bias nika namung badhe siram. Jadi nggih mboten napa-napa makmum nunggu imam niki. Bahkan tunggu malah lebih api di antara adzan dan iqamah karena antara adzan dan iqamah itu termasuk doa sing ora di apa iki istilahnya Gusti Allah sing ora ditolak waktu udan terus ya, di majelis ilmu terus termasuk apa niku ketika dalam bepergian ada beberapa waktu-waktu yang mustajabah termasuk antara adzan dan iqamah waktu apa namanya ayam berkokok itu juga termasuk waktu yang mustajabah sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum subuh, pada subuh, waktu membaca Al-Quran banyak waktu-waktu yang kita diberikan untuk mustajabah. Nah ini apa namanya yang sambil nunggu-nunggu niku kalau dulu banyak masih kita dengar itu orang-orang yang berpuji-pujian ya tetap mereka karena dalam rangka memohon kepada Allah. Sing apik tauhid niku kalau di pondok riyen dan di Ponorogo niku wis pujian niku loro niku. Kalau namanya waktu selain subuh niku mesti la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sotikul watil amin kurniku istiqomah dari mulai mungkin berdiri di pondok atau saat ini dan belajar istiqomah dari yang kecil-kecil. Nah kalau subuh mesti ini kok ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya hayyu ya qayyum ya ghafarad dzunub. Jadi kalau ya kabeh niku kan ternyata tapi nggih wonten buktine kok kali Gusti Allah istiqomah baca la ilaha illallah ini kan diberi kebebasan termasuk dari segenap kesedihan yang disebabkan oleh ekonomi. Pondok dengan lantai 4 lantai itu luar biasa besarnya demikian itu termasuk mungkin salah satu barokah dari istiqomah wa usliku la ilaha illallah anta subhanaka waktu subuh atau la ilaha illallah malikul hakim mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kan masalah tauhid toh tauhid mantep ning barang tauhid itu. Babu idza qala al-imam wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak.